केनाडी बिया कहि देबा ई केनाडी बिया कहि देबा केते थोर एडवांस धरि गिरी घरे लुकबा जे है कथानी को औ नयन जानिबो ये बाबू तोर पडुतबा गांजे एते शास्त्र और एते ज्ञान होइबो हेति लागि इनके अलौकिक ज्ञान ज्ञान गंधु छ तुम हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कहो भाई गुटा कथा कहउतिले तमे जेन उतर जाइछ हेता मुई जाइछ तक नि हो ठकुचई ना सभा मध्य आगे ठकुचन कालिदास पर प्रथम मां को पूजा करथिले मां सरस्वती को केन बहिथिले काचे भाई बिले केन बहिरे लेखा छे केनटा पिला प्रमाण देबा खाली नहीं जानी बोली गिरी कहो नहीं जानी तो नहीं जानी बोली गिरी कहो प्रमाण दे गिरी कहबी केन बहिती लेखा छे का बोली लेखा छे केनटा गिरी मोटनी के आले मां सरस्वती कहर ने छानी गिरी गले के प्रथमे पूजा करला खाली कालिदास से जेन भाई थी बइचे से भाई के काटू छे जे मां से तके आहा कर ले जे से पूजा करला सेनो मां के समय जइछन ओ इरा से कालिदास रो बा के रे ये दुली फंदी थिला तोले बोल छिला छानो हेती लगे मुई कहसी अरे ठीक जाऊ तोर जीवन जाऊ के गुटा कथा जदि जाइछ तमे एते ज्ञानी हो हे मोरा लो वाहिनी मां बिना पानी गीत के मी छाक देइथिली आ गुटे गीत काटिगिरी गाई पाती तो पिला निजो टैलेंट जेंदा गीत काटिगिरी गायला आ आसीगिरी मुई बोलछो देखे होछ ओ गायक बंधु आ सभा रूप रे मुई सभा मुई सभा रूप रे मुई सभा रूप रे मुई गारंटी माली पिन्हिगिरी देखे होछन आउ कहउछन हमर बिना सेटिंग है देखो केनता कीर्तन करू छु जे बोलछन ओ आज्ञा हां हमर बाहाक दादा गुटे कथा कहले हां हां जे परे गाड़ी लागला न बोली मुई हो हां 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 सहदेव गाड़ी लागला न बोली परे हां 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 हेथिन लागिबो बाबू पिकअप फाटबा जाके रहियो हां ना बो कि भात भूता कमी जाउतिला हां गा गुटार देखतो हेंता नी कहि होय रे गाड़ी लागला न बोली बोलो ए बिले आ कते देखे है उचो दिख जाऊ तो जीवन आमे तुमके कुटकुटो निहा भाई आ तमे हंसी बसलनो जदी कुटकुटाई दमु ढिड़ा मुड़ा हे जिबा मा चुआने जे आगु जते तो पिचको पाचको कर आइनछो इटा ध्यान दउछो जे भाई गुटे कथा कहले क्या केनडा जे कृष्ण नाम को थोड़ा धर देला जेन पाप करले भी मुक्ति पाई जू बोलछो हां हां लोग के मारी देबा सुप्रीम कोर्ट के जीवो आ कृष्ण बोल देबो तुमके पूरा मापे हां हां आर गुटे कथा कहउतिले हमर बाहाक दादा हां हां जे मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली बोली हती लगिया क्या मुई कोसी हां काटा जे ना मरेंगे हम बंदूक की गोली से ना मरेंगे हम बंदूक की गोली से ना मरेंगे हम तलवार की धार से तू क्या मारेगा पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान बोला और फिर ओचे काटा जे देंगे आ गया सुंदर कथा पदे बोला पानी मांगोगे तो खीर देंगे अगर हिंदुस्तान मांगोगे तो चीर देंगे बोला छानो इता कर संगे खिजे हेबो जेनटा आगे उठले कि जेन प्रकार डेगुचन इता को बाड़ी बुड़ाटा धरे देले ने सबके पीड़ी देबे बोलबो जे राग डेगुचन जेई भाई मने अरे प्रथम पर्याय कुल माइनती कीर्तन करो हैं काजे बगबो कहउछ एखनु नंदा बगबो काबो टाइम आउते रहो मुइया मोर नु उत्पादनी न कही भाई कोला कोले थीबी जदी चेकालो बोले फिर जानी तो काने हबा जी ए बिले बनेबो गीत सुनु तो गंदा कोटा छी देखो ताकी थी सी
কেবু টাকিথিছি টাকিথিছি রামায় বে বলি টাকিথিছি কেবু টাকিথিছি টাকিথিছি রামায় বে বলি চাকি রখিথিছি যেতে মিঠা মিঠা কলি প্রভু আয়েলে দেবানি তিসি তুলি মনকে মনেই টাকিথিছি কেবু টাকিথিছি টাকিথিছি রামায় বে বলি টাকিথিছি রামায় বে বলি ভাই ঠিক আছে তোমারটা কেন পুরানো গাউছন বলছো না আজ্ঞা মুই প্রমাণ দেইকি কহিলি অতি বড়ি জগন্নাথ দাসকৃত ওড়িয়া ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত ওড়িয়া ভাগবতরু মুই পরিবেশন করুছে বলি মোর কীর্তন কৃষ্ণঙ্ক যেন বিষয় যেন মুই পরিবেশন করলি প্রমাণ দেইকি কহিলি কিন্তু তুমি কাଣା প্রমাণ দেল ভাই কেন বহি লেখিছে কিয়ে লেখিছে বলছো তোমার হিসাবটি তুমি গোটে বড়ে কি আনিও সরস্বতীর পুয় এখানে এইটা কি ব্রহ্মার নাতি মোর মনুনি কহি আজ্ঞা মুই যেনটা বি মুই পরিবেশন করছে অতি বড়ি জগন্নাথ দাসকৃত শ্রীমদ ভাগবতরে লেখা আছে হ্যাঁ সেটা মুই পরিবেশন করছে সেটা কেবে যদি বাউনুছ তোমার নে বাবু তোমার নু জ্ঞানী গাহাক নি ন ভাই হ্যাঁ 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 এ বিলে টাকিথিছি 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 রামায় বে বলি কীর্তন খালি দেখু তো ভাই তুমি খালি কপি করা গাহাক আর গোটে কথা কৌলে মঙ্গলাচরণ কাଣା করল মঙ্গলাচরণ কহিলে ভাই শ্লোক পড়লি মঙ্গলাচরণ মঙ্গলাচরণ কাহাকু কুহযাଏ তুমি কাଣା করল মঙ্গলাচরণ ওই গায়ক বন্ধু উঠিকি বতাব মঙ্গলাচরণ কাଣା করল মুই কহিলি কি নি কই বিচারক মহাশয় অছ আজ্ঞা মানে বসিছ গোটে সভার গোটে প্রশ্ন আসিছে আজ্ঞা সেটা উভয় গ্রাহক মানকর লাগি প্রযোজ্য है প্রশ্নকর্তা হলে পঞ্চানন পটেল প্রশ্নটা হলা কিয়ে গোতু জ্যোতির্ময়ী শুদ্ধ শুভ্র বেশা ইন্দ্রনীল দ্যুত জিত মনোহর কেশা তনুকান্তি ভেদি তোর সূক্ষ্ম শুভ্র বাস আহ্লাদ দৌচু শিরে হই সুপ্রকাশ এটা কেন কবি লেখিছ জয় রাধে अरे अंतर्गत मूल दुष्टम तीर्थ स्थान सतोरापि
সুখন্তি যথা ভাণ্ড ও আরে সুরায়াম দাহিতা যদয় তো বাবুরে শ্লোক প্রমাণ করে অন্তর্গত মূল তীর্থস্থান সতরপি যে বাবুরে যদি গোটে দুষ্ট লোকটে 100টা তীর্থস্থান ভ্রমণ যদি করবা বেলে কিছু পুণ্য না থাকে যেনতা কি যেন পাত্রে যদি থরে মদ রন্ধা হয়ে গেলা সে পাত্র কেবে শুদ্ধ না হয় সেটা বাগিরা কীর্তন করুছ ভাই ঠিক আছে যেহেতু রঙিন কীর্তন না কহুছ ঠিক আছে কিন্তু অলঙ্কার শূন্য হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা বেশি কহবারটা ভল নাই গুরু মানে অছন যেন জঙ্গলে বাঘ না থাকিনি সে জঙ্গলের কুলিয়া মানে মুই বাঘ বলছন ভাঙড়ুবে কহবা পলানো পেন্ডা ছাড়ি করি আর যেন সমুদ্রে মগর মচ্ছ না থাকিনি হে ডেণু সাপ মানে মে গুটে মগর বলছন টিঙালি হেন্দা হউছে গুটে পিওর ভাগ হে উপলি পড়ছে হে আরে বিটি গলা কথা কহমি বেলে তোর উলমি দিবা মু নিজর কথা কে লুকাই করতি পরর কথা কে কহু রেনা গুনা তোর স্বভাব পরর চুপরা কাটু ওটা খলি ফিকলে কে চরকো চরকো চাটু হে গর্ব কেবে না করবো মন্নু ওকলে আই জায়গা কেমনা কীর্তন কর্মী হিসাব কর তুই ছাড়ি দিও হ্যাঁ এ ভাই কানা কহি মোর ভাই কে আউ যেহেতু সান ভাই এ যদি মোর গুড়া যদি ঝাড়া বসি দেবা বেলে বি সভা করবি তথাপি যেহেতু রঙিন কীর্তন ভাই মতে সন্দেহ মোচন রখিলে যথার্থ মে উত্তর দেইছিলি যদি আজ্ঞা নুহে রাইটটা কহবার কথা সে রাইটটা যদি কহবে ফের কটা বচা হেবা বেলে কেন রঙিন কীর্তন র মজা হেবা নাই তোমারটা নুহে নুহে তো এখানে যে তোমার গাঁতি কহব ইনা কহতো কিন্তু সভাতি নুহে পরে এ ভাই মুই পহলা কইতিলি যে কালিদাস কালিদাসর কর্মে লেখা হইতিলা যে 7 জনম যাকর মূর্খ হেবার থিলা কিন্তু সরস্বতীঙ্কর দয়ারু কালিদাস পণ্ডিত হইতিলে মহাজ্ঞানী পণ্ডিত হইতিলে যেতেবেলে সরস্বতীঙ্কর আশীর্বাদ হইতিলা যে হেতকি বেলে যে কালিদাস কেন শ্লোক উচ্চারণ করিଥିଲେ আর সরস্বতীଙ୍କୁ পূজা করিଥିଲେ কহব বইতিলি যে কহলো এটা কিন্তু কহলা গুরু হেটা নে কহ तुमको भी आज्ञा माने आधा घंटा टाइम देछो हमको भी आधा घंटा टाइम देछो हेटा तक नु कहबा लागि टाइम नै न से बहा के चटनी बात दोटे बयाला खिची करी दे छाड़ी ने फक फक ইয়ারে से दुईटा पिला फक फक बोलछन ইয়ারে फस फस बोलछे हेटा पहले आखड़ा करबो रे केंडा कहबो जे गुटे कहबो हेतार हाथ नै पहुंचबार पहला खोल के एडकिटे पाला खोल दे बोले नेबो हां हेतके कह पहला बोले करी खाना पीना करबा घरे सरकटे जाऊ जे है हेला 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 ছাড়ি দিও कीर्तन তুমি কানা করবো লোরিয়া বলিয়ে ঠিকালি হেবাটা ছাড়বার নি দেখো তো কথা হো হ্যাঁ হ্যাঁ তো বাবু রে ফের সেতি কা বলছন যে কা বলছো মামু ঘা ঘা আসুতবা পরে বলছো হ্যাঁ মামু ঘা ঘা যাউতবা ভঞ্জান নিকে হ্যাঁ হ্যাঁ নেলে না হয় কীর্তন হ্যাঁ হ্যাঁ নাই ন बोल भाई प्रेम से जय राधे का मुझे क्या बोलछे ছাড়ি দিও হ্যাঁ বে हां तो बाबू रे हतले क्या बोलछे पिले अरे महत आश्रय महत रहिले महत रहिले महत रहिले महत आश्रय महत रहिले महत रहिले महत रहिले महत आश्रय महत रहिले हां अरे न हुए महत हानि न हुए महत हानि
মহত রহিলে ন হুয়ে মহত্ব হানি জেন্তা কি আরে মহারণ্য বিনা আশ্রয় নিয়ে মহারণ্য বিনা আশ্রয় নিয়ে মহারণ্য বিনা আশ্রয় নিয়ে হ্যাঁ আরে মৃগরাজ তাহা জানি মৃগরাজ তাহা জানি মৃগরাজ তাহা জানি মৃগরাজ তাহা জানে 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 মোর ভাই গুটে গীত গাউଥିଲେ হ্যাঁ আরে ধিক যাও তোর জীবন যাও কেনতা গাহা খেইছু ধিক যাও তোর জীবন যাও হেটা গাই গাই লোক মানে কেহু পুরনা হয়ে গেলে ন হো শুনি শুনি করি হ্যাঁ যদি জ্ঞান আছে হ্যাঁ এন্তা পিটান পিট হ্যাঁ যে বস্তাতি ভরি করি পিট হ্যাঁ যে কেহি না জানু মতে কে পিটলা বলি হ্যাঁ ভিতরে ভিতরে সিজি যাউথবা জনতা হ্যাঁ আমারটা খালি ভিতরে ভিতরে খালি ডোজ পড়বা হ্যাঁ আর হেন্তা পিটা পুটি নেই ধিক যাও তোর জীবন যাও কেনতা গাহা খেইছু ইয়ে বুয়া হ্যাঁ হ্যাঁ গীত কেতে লোক গাই গাই পুরনা হয়ে গেল ন হ্যাঁ হ্যাঁ পরমান পুরর সে নাথ যেন ছিলা পালা গায়িকা হেতার গীত এটা সেটাকেই উপরা কইতেছ হ্যাঁ গাও তো গীত গীত মোর কাটলা গীত দেখো বলে আরে মুই মুই বলি কহুথি সুরে আরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে আরে মুই মুই বলি কহুথি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে দুনিয়া থি মুই শব্দ উচ্চারণ করছিলা কংস হ্যাঁ সে বি পার হয়ে গেলা হ্যাঁ মুই বলি করে উচ্চারণ করছিলা রাবণ হ্যাঁ সে বি পার হয়ে গেলা মুই বলবার লোক এই দুনিয়াতে কেহি তিষ্টি নাই ও গুরু হ্যাঁ হ্যাঁ টিকে মতে বি টাইম দেলে ভাল হবা আজ্ঞা মানে গুরু মানে অছন ফালতু কথা কহবার না পদে পদে কহমা ভাল ভাল কথা মানে কহমা হ্যাঁ আমার ভাই বি চারটা যুগর কথা আরম্ভ কলে চারটা যুগ নু কহমা আজ্ঞা হ্যাঁ যেন কথা মানে কহমা অলঙ্কার লাগিবা ভাল লাগবা সুন্দর লাগবা ভাই হ্যাঁ আরে সৎযুগে ଥିଲା অসুর রাজা উড়ালা দ্বীপ সিলিয়া ধ্বজা উদুর মুখিয়া শিবর বরে হিরণাক্ষ চার অক্ষরে হিরণাক্ষ চার অক্ষরে বলুଥିଲା মুই মুই আর মুই মুই বলি করিছি অসুর পল্লা কি নাই ভুই তারপরে আসবা ত্রেতয়া যুগ হ্যাঁ ত্রেতয়া যুগ এলা মারি 14 ভুবন দেলা সে দাড়ি অক্ষরে কোটি হেলা রাবণ হ্যাঁ और देखाला बाहर बदर्पण से भी कहूतला मुई मुई और मुई मुई बोली करिसी असुर पल्ला की नहीं भुई হ্যাঁ तापरे आसपा क्या द्वापर जुग হ্যাঁ अरे तीनपुर थोड़े जहार मारे धरती कपला पादर भारे अक्षरे कोटी रहला दुई और द्वापर जुग ताहाके कंस बुलेई হ্যাঁ से भी कहूतला मुई मुई और मुई मुई बोली करिसी असुर पल्ला की नहीं भुई হ্যাঁ वर्तमान कलिजुगे केन कथा কেন কথা अरे धने पने मत करबी जे भापसी मन्नू नाई न के হ্যাঁ अक्षरे कोटी रहला एक এক और जहार मुहे আছে मुकार टेक ঠিক जे कहे मुई मुई ई कली जुगर असुरे से बेशक पड़बा भुई হ্যাঁ এতিলে কথা আছে কোন আছে সাহিত্য সঙ্গীত কলা বিহীন সাক্ষাৎ পশু পচ্ছু বিষাণহীন হ্যাঁ তুণ দেখা দৈনিক জীবমান ভাগ দিয়ে পরম পশুনাম হ্যাঁ এতকি দূর के जीवार के बोले तुते कम से कम 20 बरस लागबा হ্যাঁ और तोर भाग के तो 80 20 बरस लागबा पूरा खाली टाइम पास करियो छ मद खाइयो तुम खाली হ্যাঁ ছাড়ি আস এ পিলে ও আ বলছে কে বলছে আরে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে আমার পাগল মন তুই মিছা দেখুছু সপন আরে মায়া সংসারে তুই ঘাটি হেউছু যে আরে হরি নামে রে দেইথা মন মায়া সংসারে তুই ঘাটি হেউছু যে হরি নামে রে দেইথা মন হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
হ্যাঁ কেনতা আছে কাড়ু কাউছে কাউছে la 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 কাউছে হে পিলে আরে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই 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 বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে আরে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে মুই মুই বলি কহুতি সুরে মুই বলি ন কিছু নাই রে আমার পাগল মন তুই মিছা দেখুছু সপন কাম বুঝছে আরে মায়া সংসারে তুই ঘাটি হে উঠে হরি নামে রে দেখা মন মায়া সংসারে কাটিয়ে উঠুছে হরি নামে রে দেইতা মন মায়া সংসারে তুই কাটিয়ে উঠুছে হরি নামে রে দেইতা মন মায়া সংসারে তুই কাটিয়ে উঠুছে হরি নামে রে দেইতা মন হাতে লাগি কথা আছে হ্যাঁ বিদ্যা নাম নরস্য প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধন হ্যাঁ বিদ্যা নাম নরস্য প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধন হ্যাঁ বিদ্যা ভোগ করি যশ সুখ করি বিদ্যা গুরু নাম গুরু হ্যাঁ বিদ্যা রাজসু পূজিতম নহি ধনম হ্যাঁ বিদ্যা বিহীনম পশু বেলা হ্যাঁ 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 কীর্তন করছ কিছু জ্ঞান কথা কিছু নাই ন হ্যাঁ ধন্যবাদ আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন কইଥିଲେ হ্যাঁ যে গোটে পদ উচ্চারণ করছিলে হ্যাঁ যে সে পদটা কে লিখিছে হ্যাঁ গুন্দলে গুন্দলা করি ভঞ্জ কবি ভঞ্জ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ ভঞ্জ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ আরে ভাই কহুছ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ বর্গে জেলা কহ ভঞ্জ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ ঘরে কথা ওজন বলবো হ্যাঁ কা হেলা যে নাই জানি কিনি হ্যাঁ হ্যাঁ টাইম পলাবা হ্যাঁ 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 এন্তা কথা রে কহে লোক শুনলা বাগিল লাগো বেশ মনো জীবন দিকারে পাবো তুমি হো হ্যাঁ যেতে তীর্থধন ভ্রমণ করুতা শেষ তীর্থ তোর মশাণী ভুই হ্যাঁ মনো জীবন কিছু নেই দেই না পারু হ্যাঁ এটা ছুয়া বলু বল ফরি বিজর দিন হবো হ্যালো ঠিক আছে আজ্ঞা যথাসম্ভব উত্তর দেওয়া যে আজ্ঞা যে পদটা উচ্চারণ করছিলে পদটা কিন্তু মুই আজ্ঞা নাই পড়ি হ্যাঁ কিন্তু তাকর লেখাটা হ্যাঁ মতে কবিবর রাধারাত রায় করে লেখা বাকি লাগিছে মতে আজ্ঞা হ্যাঁ যেহেতু তাকর পদ এই টাইপর পদ পড়ছি হ্যাঁ ধর মুই মোর অন্দাজরে কইছে আজ্ঞা মুই কিন্তু পদ নাই পড়ি কিন্তু এই পদটা কবিবর রাধানাথ রায়ঙ্কর পদ হয় বলছে হ্যাঁ উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্কর পদ নুহে সেইটা बोल भाई प्रेम से जय राधे अरे सबु बोलू मोर किछि नुहे तोर बिनर परान गले होई जीवु पर सबु बोलू मोर किछि नुहे तोर बिनर परान गले हेई जीवु पर सबु बोलू मोर किछि नुहे तोर बिनर परान गले होई जीवु पर सबु बोलू मोर किछि नुहे तोर बिनर परान गले हेई जीवु पर कुछु केते सपन माया संसार तुई घाटी है उछते हरि नाम रे जैसा मन माया संसारे तुई गाती है तुझे हरि नाम रे जैसा मन माया संसारे तुई गाती है तुझे हरि नाम रे जैसा मन बोल भाई प्रेम से रसगोल्ला रे अच्छी तो ठीक है बोल भाई प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की कहा बोलते भक्त ताकि थी सी
কেবে টাকিতিছি টাকিতিছি রামায় রে বলি টাকিতিছি চাকি রখিতিছি যে দেবী ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବାବା କେ ହେନ୍ତା ବଡି କହିଲି হ্যাঁ সত কথা আজ্ঞা যেন্তা বাবা কে হেন্তা বড়ি যেন্তা ভুয়াসন কে হেন্তা শাড়ি কহিলি এটা বুঝবার উপরে রহলা আজ্ঞা তোমকে মুই গোটে প্রশ্নটা করুছে ও ভাত বন্ধু কাহাক সঙ্গে যেন কহুছিল যে গাড়ি কে টিকে জমেন কিরা তোমকে জো হো বইলি দবাই গিরি যাব বইলি কেনতা জীব যে উঠলে কহব কাଣା কহব দবাই গিরি জীব টিকে জমেন কিরা জীব যে বলবি এই কটং পাইনু কেনতা জীব যে সে দবাই গিরিটা কেনতা যে মতে বতাবো কাଣା বুঝিছ যে বতাবো মতে তেনু মুই কহবি বাবা বড়িটা জেন্তা বাবা কে সেন্তা বড়িটা কানে জি হই দবাইগিরি যাবে সবে কইছন আজ্ঞা দবাইগিরি টিকে নেবুবো বলছন কাଣା কাଣା বুঝলো সেটা টিকে বুঝাবো সভানে হ্যাঁ হ্যাঁ এ বিলে পিলা মানে বউ কা বলছে হসিতি তার হসিতি কায় মুক্তি রখিতি সিরে ভক্তিতি তার ভক্তিতি সে প্রভু বাঁধি হেছি তার হতিছি চাকি রখিতিছি যেতে মিঠা মিঠা গোলি রামায়লে দেবানি তিসি তুলি মনকে মনে ভাই বুঝবার উপরে রহলা সবু কথা হেতি লাগি শ্লোক প্রমাণ করে সৎসঙ্গত ভবতি হি সাধুতা খলনম সাধু নাম ন হি খলতে খলৎপম আমোদম ভব মৃদ গন্ধ ধত্তে মৃদ গন্ধম ন হি কুসুমানি ধারয়ন্তি হ্যাঁ জনে ভাল লোক আজ্ঞা কেবে খরাব লোক সঙ্গে সাং নি হে কিন্তু জনে খরাব লোক ভাল লোক সঙ্গে সাং হই পারবা হ্যাঁ ঠিক সেন্তা ফুলর মহককে মাটি নেই পারবা মাটির মহককে কেবে ফুল গ্রহণ নি করে তার পাখে তো সুগন্ধ ভরিছি হ্যাঁ ঠিক সেই বলিয়া তুমি যেন কথা কହୁছ ভলটাকে তুমি চিন্তা নি করবা খালি খরাবটাকে চিন্তা করুছ যেনতা বাবাকে হেনতা বড়ি বলি যে বাঁধি যাউছে সে বাহাক কি ওহো খরাব উপরা উঠলা হ্যাঁ जैसे गुरु वंदना थी उठला जे आगे से सारा पिला के बांधी देला यही बुपरा के बांधला ती तलपट्टी जाता है बजे दूचू बोला ताटा भल बजो छो कहते के बोला जे झुमका तू इंदा इंदा बजे दूचू बोला असला बजे ओते बोला जे फिर पाला खोल दे बना बोला हां अरे तुमर काका के दवार थुई बार छे बहन जे नागरी बांधलू छु ना वे मोला बेड़ू केना दिसु जे दे आमे तो नी कहबार इ पिचको पाचको करा के निगरी मुरुक करू छो जेटा बर्बाद करू छु जो
ই তাকর বলে কীর্তন করুছন পয়সা উঠাউছন সে মনে হ্যাঁ এ বিলে আগে বিষয় কর্মা গৌরাঙ্গ জন্ম কিংবা জগাই মাধাইঙ্গর বিষয়ে যাহা জানবো করছন হ্যাঁ আরম্ভ কর্মা বিষয় बोल भाई प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की गौरांग जनम सुन सुजन गौरांग जनम सुन सुजन तहिरे अथि जते कारण तहिरे अथि जते कारण गौरांग जनम सुन सुजन गौरांग जनम सुन सुजन गौरांग जनम विषय तो अनेक विषय अच्छे किछिटा जानिथिमा किछिटा नहीं जानिबी आमे सबे सबु जिनिसटा जानिथा बोली करी माने निनो तो आज्ञा विचारक महाशय जेन विषय दैछन सेटा टिके गान करमा तांकु लागि करी जीवा भगवान गौरचंद्रंकर जन्म विषय आरंभ हेबा तार परे जाइकरी सेथि लागि करी आसबा जोगाई माधाईंकर विषय रे केंता करी कीर्तन करूथिले केंता करी झगड़ा करूथिले हैं से प्रकार से विषय के नेगरी भी भगवान गौरचंद्र जन्म हैला परे जोगाई माधाईंकर सहित केंता भेट हेइछन आके काना करछन सेटा आलोचना करमा आज्ञा बोल भाई प्रेम से पूरा गामा जानी थबो छाणी गिरी जीवो के हो कहउछन कोटंग पैन ने 5 बरस हेलानो नाचलो न बोलछन अरे 10 बरस भी नाचमुई ने तुमको काना बादू जे तुमको तो पहिल वर्ष देले जे एडवांस नै गेलो घुचिगिरी पलालो नि आलो ठकी देलो एंदा बाटी के टाकबा कम खाओ भलटा खाओ जहा जेंतु परिवेशन करमु किंतु आसमु से जगह ने बैठमु आजिमु हां ए बिले तो भगवान गौरचंद्रंकर जन्म विषय रे आलोचना हेबार पूर्वरु तांकर नाम रे किछि हरिबोल हुलुलिटी कानमा केंता बतरे मामा उसी मानंकु करू अछि ओली गौरचंद्र नामे बारे जियो हुला हुली ए बाबू माँ मौसी मान करनु हुलुली टिके आसला आज्ञा मान करनु हरिबोल टिके आनमा केंता बतरे दादा आज्ञा मानंकु करे नमस्कार गौरचंद्र नामे बारे जियो हरिबोल हरिबोल हुला हुली जते दूर जाए हरिबोल हुला हुली जते दूर जाए गुरु हत्या ब्रह्म हत्या जानी न पलाए हाँ तुरा केंता छे ए बिले गौरांग जनम सुन सुजन तहिरे अथि जते कारण तहिरे अथि जते कारण गौरांग जनम सुन सुजन से भगवान गौरचंद्र रूपरे भगवान विष्णु गौरचंद्र रूपरे धारण करबे धराधाम रे अवतरण करबे मानव देह धारण करिगिरी
সেথির অনেক গুড়িয়ে কারণ আছে সেথির লাগি বলিকি ভগবান ধরা পুষ্টরে অবতরণ করেছেন যেনটা মা বাক্য দেবী সরস্বতী বি কিছু কারণ যোগু এই ধরাধামরে অবতরণ করছেন ঠিক সেইপরি ভাবে ভগবান বিষ্ণু বি মানব দেহ ধারণ করি কলি যুগরে ধরাধামকু আসবে বাবু কেনতা আছে আদি মাতাঙ্কর অভিশাপ করিବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଯାତ ଆଦି କଳିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ ତହିଁରେ ଅଛି ଯେତେ କାରଣ ତହିଁରେ ଅଛି ଯେତେ କାରଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜନମ ଶୁଣ ଶୁଣ এ বাবু তো কাঁ বলছে আদি মাতাঙ্কর অভিশাপ তরিবাকু হেলে মর্তে যাত হ্যাঁ সত্য যুগরে আদি মাতাঙ্ক ঠানু হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণু অভিশাপ পাইলে যে সে অভিশাপ নু তরবার লাগি এ কলি যুগরে হ্যাঁ গৌরচন্দ্র রূপে ধারণ করে জন্ম লাভ করছন আউ বি চারি যুগরে অনেক অবতার নেইছন এটা গোটে কারণ আছে বাবু আউ কাଣା আছে এ বিলে আউ দেব কি মাতাঙ্ক মন জানি কথা দেইতিলে পানি দেব দেব কি মাতাঙ্ক মন জানি কথা দেইতিলে পানি কলিরে গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ তহিরে অছি যেতে কারণ তহিরে অছি যেতে কারণ গৌরাঙ্গ জনম আজ্ঞা মানে দেইছন গৌরাঙ্গ জন্ম আর আজ্ঞা গোটে কথা কইতিলে সে ভিতরে যে জাগাই মাধাই গৌরাঙ্গ জন্ম তো সবে গাউছন আজ্ঞা প্রায় পেন্ডাল না গাউথবে আজি আজ্ঞা গোটে ভাল দিন থিলা যে মাতা সরস্বতীঙ্কর জন্মদিন আজির গায়ে জন্ম তো নুহে কিন্তু আবির্ভাব সেটা আমি মানব মানে তাকে জন্ম বলি কହୁছু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জন্ম নাই হই সে বি আবির্ভাব হইছন কৃষ্ণ মহাপ্রভু জন্ম নাই হই সে বি আবির্ভাব হইছন রাম মহাপ্রভু জন্ম নাই হই সে বি আবির্ভাব হইছন কিন্তু আমি মনুষ্য মানে তাকে জন্মদিন বলি পালন করছু তো আজ ভাল বিষয়টা থিলা যে সরস্বতী কেন্তা ভাবে জন্ম হইতিলে আলোচনা হই পাইতিলা কিন্তু আজ্ঞা মানে গৌরাঙ্গ জন্ম দেইছন গৌরাঙ্গ জন্ম আলোচনা করমা জাগাই মাধাই পাপি ই মানে কে থিলে আর কান্তা করি মানে মুক্তি পাইলে এই কথাটা বি আলোচনা হবা আজ্ঞা মুই কেবল গৌরাঙ্গ জন্ম টিকে ধরি দউছা টিকে বাকি আউ জাগাই মাধাই চরিত্র বি মুই ধরমি হ্যাঁ বলো প্রেম সে জয় রাধে এ পিলে अरे सुनो हे सुजनो जनो धीरे दई मन गौरांग जन्म कथा करिबि गायन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सुनो ए सुजाना जाना
বুঝে আরে যে শুনিব শুনাইব যম ভয় না রাগিব সপ্ত পুরুষଙ୍କୁ হেব বৈকুণ্ঠরে স্থান राम सिया राम जय जय राम 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 মাগো মাউসি মোর আরে মাগো মাউসি মোর আহা করুଅছি অলি হো टिके टिके भाई आ समय 5 मिनिट छे जाओ गौरांग जन्म उपरे टिके नेबे भल कर नेबे यादव माधवी उपरे निश्चित रूपे लोकन को ये करावे बहुत बढ़िया चेष्टा करो मुझे टिके रही नहीं पारे मुझे जोछे आपण मन के क्षमा माइकरी आ जेंटा सभार प्रश्न इस्तिला ये गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र वेशा इंद्र नील द्युतजित मनोहर केशा तनु कांति भेदी तोर सूक्ष्म शुभ्र वास आह्लाद देवचु सिरे होई सुप्रकाश ये जिनिसटे जानवा कथा आमे आज सरस्वती सरस्वती कथा इटा लिखी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जे कि हमर संबलपुर घाट संबलपुरी घाट धन्यवाद धन्यवाद हला ताकर प्रथम लेखा टिके विषयटा हला प्रणय वल्लरी बा तपस्विनी रे प्रथम स्वप्न देखले से एवं प्रथम कलम चानला कले 5 मिनिट टाइम ये गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र वेशा सरस्वती शुद्ध शुभ्र वेशा इंद्र नील द्युतजित मनोहर केशा इंद्रंकर कला मेघ भलिया केशल मिछि तनु कांति भेदी तोर सूक्ष्म शुभ्र वास आह्लाद देवचु प्रथम स्वप्न देखले तारपरे से कलम चालना कले सरस्वती ई जिनिसटा आपण माने जानून जानवा कथा निहाती जानवा कथा धन्यवाद आपन आमे किछि सिखुछु हमर भी किछि चलो आज्ञा जानवा कथा जेहेतु विद्या धन विद्या अगाध समुद्र विद्या धन बांटिले बढ़े आज्ञा आपण जेंटा जानथबे हमके कहबे आमे किछि सिखनु हमर बढ़ला आमे किछि जिनिसु आपण जानले ठीक अछि बढ़ते जीवा और धन्यवाद आ मुई आपण कोनटे विदाय नउ छे जेतु मोर सकाळ पहले मुई टिके भला अनुकूल तक जीवी मुई हां आज्ञा आ मोर देह भी भल नी न ठीक अछि आ हमर रचना बोलो आनंद एक बार ओ गुरु टिके सुनो 5 मिनिट भाग मन को टाइम दे भला 5 मिनिट सब काम करवा नहीं वो हाथ देखो हाथ ए बिले बाज्य दमा बाज्य खाता माने पड़बार कथा हां हां का बोलबा का बोल का बोल जा तो भाई देखो दा देखू था सुनू था ए बिला टाइम तो कम होचे हमर गुरु 3 मिनिट टाइम नै छन हाँ है 3 मिनिट परे अपन घंटा बजाबे हाँ हाँ केंदा बेले मोर टाइम टिक धला लासी मोते हाँ ठीक होजे असो हमर कीर्तन जगतर अधिष्ठाता भगवान गौरचंद्र हाँ हाँ पहला भगवान गौरांग टी निवेदन करमा याहानी हाँ बाध्य हिसाब देमा असो श्लोक আছে कहाँ আছে আসবার কথা असो দিক দিগান্তে ঘন ঘন রাবন্তে মধ্যমে গৌরচন্দ্র কট কট ঘো ঘো गो गो দিক দিগান্তে ঘন ঘন রাবন্তে মধ্যমে গৌরচন্দ্র কট কট ঘো ঘো गो गो তড় গড় ধা তড়িতি তিন্দা চন্দ্রিকা চন্দ্র গো মাতা माता দম্প দম্প দলগিতা পম্প পম্প পলগিতা বোলতা মৃদঙ্গ বোলতা बुलता कहले ने हो आज्ञा हाँ हाँ
টিকে পরিশ্রম করমা বয়ামা আসো কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রমাণ দেলে কারা উদ্যমে নহি কার্যাণি সিদ্ধন্তি ন সিদ্ধন্তি মনোরথই হ্যাঁ নই সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাহা হ্যাঁ মনর ভাবনারে কার্য সফল হয় নাহি বরং মনিষ তার পরিশ্রম বলরে হ্যাঁ। লক্ষ্য তলকু পৌঁছি পড়িথায় হ্যাঁ মোর ভাইকে আমি অনুরোধ করমি হ্যাঁ। টিকে হেন্তা পরিশ্রম করব ভাল লাগবা বেশ আর তুমি যেন মতে প্রশ্ন করছ হ্যাঁ সন্দেহ রখবার নাই না তোমার উত্তর বি দেমি হ্যাঁ